Fish on na naman tayo guys. Think dalag na naman to. Dalag to. Dalag. Ito. Oh, dalag. Okay. Second dalag today. Re-release natin to. Ito. Okay. Ganda ng tama. Wow. Talagang kumakagat sa lure yung dalag eh. Pangalawang dalag natin. Good size na rin to eh. Kung nasa Cavite lang ako eh, baka akon ko to eh, inuwi ko to eh, papahingi ko sa guard eh, kaso wala. Hindi natin pwedeng iuwi to. Yan. Tanggalin natin, release ulit natin. Release dalag. Yeah. Kataran tama. Oh, tinamaan pa pala dun. Daming tama mo. Oh shit, dami. Struggle naman to. Sige lang ha, tanggalin natin. Teka lang, bakong tanggalin yung nasa. Oh, Rico. Uy, lalo ka pang babaon yan. Kakaasar naman to. Struggle naman pagtatanggal ng dalag pala. Sumabit pa ako dito sa dito. Dalag, huwag ka malikot. Kung matatagal yung sabit sa'yo. Ayan. Tain na. Putay na. Hirap tanggalin. Yes na. Ganda rin tama kasi. Yan. Yan ka na. Sige. Yan. Sige. Oh. Bye. Sige. Nagagapang siya oh. Alam niya kung saan yung tubig eh. Sige. Pahinga ka na dyan ha. Okay. Sige. Yung second dalag.